Karibu wapendwa wasikilizaji wetu kufuata kipindi chetu kipendelevu La Force de la Femme. La Force de la Femme ni kipindi ambayo kinaletwa kwenu na Bafia Ambassadrice pour la Paix, muungano wa wadada wenye kujitahidi kwa kutafuta amani kwa wamama na wadada wenzao. Katika kipindi chetu kwa siku ya leo tutazungumza kuhusu mwanamke na kazi. Maanake kazi zenye mwanamke anaweza fanya wala kazi zenye mwanamke anafanyaka, difficulties zenye anapataka mwa ile kazi na ile kazi inakuwa inamfalia kunini. Mbele kwa kuingia kinaganaga ndani ya mada yetu ya siku ya leo, tunawaalika kufuata mazungumzo kidogo ambayo tulikuwa na wamama walikuwa wanatupatia maoni kuhusu kazi ya wanawake. Kama unapanda na wewe kupatia maoni yako, unaweza ita ku 084 76 61 543 084 76 61 543. Sasa niko na wadada wale wenye wanaitwa Bafia Ambassadrice pour la Paix, bale wadada wenye watutarishia kipindi yetu ya siku ya leo. Wanaweza kujipresenter. Jambo, mimi Esther, niko Bafia Ambassadrice. Jambo wangu, mimi naitwa Lydia na mimi niko Bafia Ambassadrice pour la Paix. Jambo wapendwa, jina langu Esther, mimi naitwa Bafia Ambassadrice pour la Paix. Sasa kuhusu ile kazi ya wanawake, le travail de femme, siwe mnawaza nini? Kwa sababu kwa kupata kazi surtout mwinchi yetu sio rahisi. Inawezekana kuko difficulty fulani yenye wanawake wanapitia amo kusudi wapate ile kazi. Kwa ile kwa difficulty unaweza tuambia nini? Kwa ile kwa difficulty ndio difficulty ziko. Premièrement kwanza bafie abiko na compétences mais ziko négligées. Maki compétences zao wanaziglige na saa zingine wanapoze ma conditions zimwa zenye zitatuma candidature za bafie zinakuwa rejetées. Na bafie na ba mama candidature zao zinakuwa rejetées. Ndio dada na evoke point yenye badada biko na ma compétences balisomaka, lakini sasa wanaenda tafuta kazi banakosa ile kazi. Biko na competence ya kufanya kazi ni banatafuta ile kazi banaikosa. Kwa jua nini? Banatia ma obligation juu kupata ile kazi, banaonekana zinabashinda ile ma obligation. Ndio tuko tunapenda tujue, mtueleweshe zaidi. Mama mingi hata nakutaka ba fille biko natafuta makazi wala ba mama mais bana exige soit miaka ba mama pale déjà bana kwa bana échouer tu bana zeeka. En plus de cela bana kwa iko naangalia mafoyer yabo na banaangalia kisi bataenda na kukazi bila kwa un peu difficile. Na ukiangalia tena na kuba jeune fille soit wanapatia kuma offre d'emploi wanatia ma exigence ya mingi itakuwa compliqué sana. Ile ndio tunafuta ma difficulté yani. Ndiyo, asante sana dada. Ma exigence na kwa mingi kwa mama, maana yake bakubwa ya makazi bangelijikaza baangalie ile ma exigence yao wenye wanapataka ya banapandaka juu kwa acceder ku kazi, baregeze kidogo kusudi ba mama nao wapate ile opportunité juu biko ba mama wanapenda baende ku kazi na biko ba mama au foyer, il faut ba gérer famille, il faut ba gérer batoto, il faut ba gérer ba bwana, ba ndugu, ba jirani, mais aussi il faut batumiki. Il faut bakubwa ya makazi wanaangalia ngisi ile vitu mbili, banaweza donner ma exigence quand même yenye itaba permettre ba combiner ile vitu mbili na maisha iendelee. Sasa dada, si yue wakati wa mama wanapata ile kazi, inaweza fikia juu haiko ba mama bote njoo bana kazi, ba mama mingi biko na kazi, unaweza fikia ushapata ile kazi na hauta durer à moskuza mingi. Juu na yo ba mama mingi banakoka balipata kazi après une année, après 6 mois kazi naisha. Juu ya ile point, est-ce que kuna kwa kama difficulté fulani yenye banapataka mkazi yenye natuma vraiment banaona tu au moins ba abandonner ile kazi? Sijui kwa ile point nasema nini. Difficulté ya kwanza mwanamke anaweza pata mwele kazi, juu abandonner ile kazi ni kurudia kwanza kunyumba na retard. Ndio. A part ile banamtilia exigence za mingi, banamtilia saa yenye hapashe kudia kunyumba et pourtant ni mama wa famille. Ndio. Déjà conseillé par les chefs de travail bako na jikaza mwanamke mama sasa vile wa nyumba abamtilie air iko fixe asiku na kuja kunyumba na retard comme ça yeye gérer famille yake. Asante. Ndio dada, ongeza kidogo. Ku
travailleur nikizani banakuwa na wakati inapasha kuwa limité juu barudie kuma nyumba zao. Ndio. Normalement wanapasha kuwa ma 16h, kila travailleur anapasha kuwa sharudia kunyumba. Lakini kuona banapana kazi za mingi na kwa babibi bebi kutumika batarudia kuma foyer zao, wala sote bwana mzima anaona bibi yake anakuja kunyumba 18h, ita permettre d'occuper dans foyer. Hata mpermettre kujere familia mzuri na kazi mzuri. Ndio nakutaba bibi wao waliacha makazi, babona wao wanaambia wachunge watoto, ndio na washinda sasa ile wakati. Ndio dada na mimi na hiyo difficulty mwaka kabambi yenye nazoonekana huku. Kuko bafi yenye biko na kazi unaanza sikia sasa wanakuwa ba secrétaire particulier ya ba chef. Sio njoi, kuko secrétaire particulier wa chef. Bon, bale wanasemaka secrétaire particulier wa chef, manake iko tu sa vile ni bibi yake mwingine wa mkazi tuseme. Ana maîtresse wake voilà. Ah bon? Ule ni maîtresse wake wa chef, alimpatia kazi juu ya mafenzi zingine, haiko sasa juu atumike mejuu anapenda amprofite japo le fille neko na besoin ile kazi njoo anaona hakuna nyingine atafanya, il faut tafuta mwa gagner maisha yake, njoo anakuwa obligé aitike vile anakuwa secrétaire particulier wa chef. Santi manake pale ni ba problème yenye mama na badada wanapataka mkazi. Juu akukwake dunia bila mwanamke wala mwanaume, il faut pas bawili bakwe njoo dunia iendelee. Manake mle mkazi mwanamke anakuwa anapatiwa na shida fulani kuona anasimamiwa na chef mwenye yuko mwanaume. Sasa zile shida ndio tuko tunapenda tujue. Shida ya kwanza unasema banafanya ule dada wala mama anakuwa secrétaire particulier wa chef. Déjà pale inaenda à l'encontre na ma droit de travail. Mais aussi inaenda à l'encontre na kona kisule mama wala dada anaweza gérer nyumba yake wala kwabu. Pale anakuwa mu difficulté ku gérer bwana yake na batoto juu peut-être mwale bu secrétaire particulier yake sababu atakia nyumba sana kunyumba. Anakia hata au-delà 18h atapigia watoto yake saa ngapi? Atajokipe na bwana yake saa ngapi? Vraiment ile inaonekana kukua shida kabisa. Mais aussi inaonekana mkazi banaume wana sous-estimer sana banamuke. Inaonekana sasa vile mwanaume anashikamata sasa vile yeye ndio capable kufanya quelque chose mkazi. Et pourtant mwanamke naye iko na ma compétence. Mwanamke naye iko competence ya kudiriger, mwanamke naye iko competence ya kufanya kazi fulani, mwanamke naye iko competence ya kukuwa secrétaire, kukuwa informatique, mais mwanaume anakuwa iko na mwetufe. Apate ngisi ya kujepanure mkazi. Sasa wakati mwanamke anapata ile kazi, tunajua kama yeye ndio anakuwa vraiment motrice wa foyer. Il faut gérer batoto, mais il faut gérer na bwana. Kama haiko manake ile foyer, haitakuwa foyer ya bien, itakuwa famille moja yenyewe na kosewa mona quelque chose yako très important sana. Sasa si wewe banamuke banagera ile vitu mbili yae, banagera foyer yae na banagera travail yae. Sasa si bale mama benye tulisikia mama tulisikia ku interview alisema ni iko nguvu na ni kweli ni nguvu kugere kazi na foyer. Juu unakutana kuko kwanza ile problème ya ere balisulever, ndio kisha kuko tena zingine ma supervision za kufamu nyumba sama kuko rapport kumaliza kukazi, unakuwa unaendelesha kwako auta tena jokipe na sama devoir ya watoto, sama ya kuarranger chambre yako na watoto, kuarranger nyumba ile yote inakuwa nguvu. Inaonekana unatoka kukazi peut-être anaolisha choka, unatoka kukazi nelisha kuwa nyumba, kugere vile vyote inaanza kushinda. Ndio unaona mama mingi kama yuko wanatumika, wanatafuta mulishi mwenye atakuwa anamchungia watoto, wala wanatafuta mtu wa kazi mwenye atakuwa anamsaidia kufanya makazi za kunyumba kwa msela, akwena pata naye ile wakati ya kujokipenda kazi. Mezo si haiko kusema juma na mke kwa anatumika ndio abandonner totalement foyer yake. Huko kule kwa kazi mwa wenyewe kuna necessité tu mpaka mwanamke mama mnyumba yeye peke ndio akufanye. Haiko kusema jana anatola mtu wa kazi wala anatola mlishi ndio anaabandone sasa makazi zake zote za mwili. Asante sana mpendwa msikilizaji wetu, tukisema kama unatufuata unapenda kutoa maoni yako, unaweza ita wala kutuma message ku 084 76 61 543 084 76 61 543. Sasa mwanamke wakati kwa mkazi juu kila kazi na necessite walipe mwanamke, sio aenjo mwanamke anakuwa anafaka gérance ya ile frankaki.
pale sasa ndio vitu vinazoaka korogea banamke ba mingi gérance ya franka banafanyaka ile franka kidogo hivi banapataka. Premièrement kwanza mwanamke kwanza mweko atumika ile franka kidogo anapata anapaswa kuongea kwanza na bwanake kwanza. Ndio. Bwanake badongana ex batapartager ile mafuta na gisi itabasaidia kwa projet fulani za biko nazo na kwa besoin kidogo za watoto. Ndio. Deuxièmement mwanamke mweko atumika anapasha kuwa na maki kapasite yake akili iko avance par rapport na mwanamke mwanashinda kunyumba. Na maniera ya kurefleshir haitakuwa sawa na mweko washinda kunyumba juu hayo alikuwa pita mdunia. Ndio. Deuxièmement, ndio sema kama mwanamke mweko atumika ni mwanamke mwenye iko wa maendeleo Ndio. na ni msaidizi wa bwanake. Ndio. Na en plus de cela, desongeza kusema kama mwanamke mweko atumika iko napatia batoto wake avenir ya kesho na iko waprepare koma kesho na wanaweza kuwa mafoyer zao. Asante sana. Asante manake unatuambia ngisi mwanamke mweko natumika franka yake, monto mingi ya franka yake anaidepansaka plus kwa batoto yake na plus kwa mambo ya maendeleo ya jamaa. Maana yake ni mzuri kwa mwanamke kutumika kama ni vile. Lezo si inaonekana wengine wanakupwa yenye kuko banamke benye bakipata ile franka yao kidogo unabona ndio sasa inakuwa franka ya jazz. Ndio franka kuuza maquillage tu, franka kuuza manguo, franka kujipamba, franka kukunya pombe. Sio kweli kwa mnaweza sema nini? Ndio kuko bale wanamke wanafaka na ile madefo na tunaidekuraje sana juu ile inadone image mbaya kwa watoto. Juu wana hata furahi anarisikia kuambia bibi aache kazi. Japo ile franga yake monde leo juu bitu shakuwa nguvu, maisha shakuwa nguvu. Il faut kutumika 50-50 gisi bana tu encourager gisi biko mudunie masiku. Manake 50% de chance kwa mwanamke na kwa mwanaume. Ndio. Okay dada, asante sana. Kuko msikilizaji wetu mpenzi sana mwenye atutumia message anasema hivi, jambo dada, est-ce que mwanamke akipata kazi anaitumikaka comme il faut? Est-ce qu'elle a des compétences kabisa yenye na mpermettre kufanya ile kazi? Badada siyo mtuambie par rapport na ile question. Bon, par rapport na ile question, mimi nadhani banamke biko na courage. Ndio. Na banatumikaka mzuri sana. Unaweza kuta bibi biko natumika lakini selon ile difficulté za likuta mkazi ndio zinamudekurager. Juu tu unaona hata badada walikuwa ba diplômé banatumika mzuri kuzidia hata walikuwa ba licencié kwa mkazi. Ndio. Msikilizaji wetu mpenzi, na wazo unasikia response ya badada banasema ngisi mwanamke naye iko na ile competence ya kutumika. Mwanamke naye iko na ile courage ya kutumika, mais mara mingi anapata kama difficulté mingi sana mkazi yenyewe na mudekurager kwa ile kazi, anakuwa finir peut-être kuyacha. Mais kuko bengine benye biko endurance kabisa, anasema malgré les difficultés, moi je veux continuer. Anaendelea mwa ile kazi na anafikia kwa quelque chose ya bien mwa avenir ya maisha yake. Sasa dada, sijue siwe kama mama bote badada bote ndio bashaka kuwa na ile accès ku kazi. Haiko bote ndio bashakuwa na ile accès juu kuko kwanza banaume biko na mal ku accepter ma compétence ya banamke. Banaona tu banamke awezi faa kitu. Au moment où hayaona compétence yake ni nini, asema anarejeter mara moja candidature yake. Ndio bana yake dada naonesha ngisi hayakuwa banamke bote ndio bashakuwa na ile accès ku kazi. Balisemaka il faut kuwe 50-50 de chance, 50% de chance kwa wanaume sababu kwa wanawake ya kupata kazi. Na inaonekana vraiment wanawake wangali pourcentage ya chini sana, sio hata kama wanafika 20%. Maana yake ni kwambia tu baba yetu, bakaka yetu, batusaidie, batuunge mkono, baturelancer na shie mbele, batupromouvoir, tu na shie tuko na besoin ya kazi, batusomeshe kwanza d'office. Juu kuko kazi yenye na kulomba ukuwe mtu mwenye ulisoma d'avance. Kama ukusoma manake kazi za mingi utazipata, batusaidie na shiba na mke kwa wanatutuma kwa masomo. Na shiti kwa na ile elimu, tuone kama tutaendelesha nchi yetu. Sasa bataka future. Manake bakwe na comportement ya mzuri. Basi haribisha culture yetu, tu inaonekana shiba africaine tunaiga sana. Tunaharibisha culture yetu de façon que tunaanza fanya vitu yenye haina tena maana. Na ya pili manake tukue endurante. Mwenye kwa mkazi yake asiachilile juu kazi le travail rend libre. Travail na yapatia mtu liberté juu hautakuwaka dependante kwa mtu.
Juu uze mafuta au utakuwa obligé uende ulombe swat mtu fulani, swat bwana, swat kaka. Wewe piko utajuzia ile mafuta na unaona uko independent. Sio dada shauri gani na wewe unaweza patia bale badada, bale ba mama benye wanaikala tu kunyumba bangaike na makazi. Banayua bwana wangu anaendaka nitumikie, banayua fiancé yangu anaendaka soma, sana maliza soma atakia atanitumikia. Mimi ndakuwa tunaikala kunyumba, atakuwa tunaleta. Sio shauri gani unaweza patia bale badada. Shauri unaweza patia bale badada. Bajikaze kwanza kwa masomo, ndio wasome sana. Juu mwe mmoja mwe masiku tunaishi mwe masiku ni monde scientifique. Kama una masomo utakamata fasi. Ndio. A plus de cela ka usome, mwai na kusikana, khaya taka kazi ka kidogo, nafungula ta atelier au wanafundisha kushona. Ndio. Au ningeta mkazi ya commerce na unaweza kusaidia kesho mfwaye yako msitaye. Asante sana dada, kwa mwingine msikilizaji wetu mpenzi mwenye anatumia message anasema hivi. Kuko wanamke wenye kama ipo natumika bakipata salary ya mingi sana kwa bwanabo, wanaonekana kuneglige bwanabo, wanaonekana kushusha sana bwanabo. Anasema tena kuko wengine banamke kama biko wanatumika na bwanabo abatumike, banashusha sana bwanabo juu wanaona bwana juu wanaleta sachet mu nyumba terme banatiliza kwa kwetu. Aseme bale ba mama munabaambia nini na bale ba baba nabo munabaambia nini? Bale ba mama tunaweza baambia bajishushe juu par rapport na culture yetu fana ambacho kwa soumise mbele ya bwanake. Ndio. Haiko tu culture yetu dada, ni kitu kinachikwa mu Bible. Maana kila mtu ko obligé afuate ile. Ndio, kisha akijifawa yulu vile make soumission hakuna tena. Bunyumba inaisha. Bunyumba inaweza misha juu mwanaume yapusha tu kwa yulu. Ndio. Haezi penda autorite yake kwa bafue. Ndio. Inaweza baambia bajikaze bajishushe na bafuniki bwanabo ile aibu. Juu nabo wanaweza penda bonjo bakwe à la hauteur make bakwe yulu ya jamaa. Kisha na wale wanaume wenye banaona vile bamingi wanakuwa kwanza na complexe d'infériorité. Ndio. Banenda nasikia maneno wa nje wa wengine wanaume kwa sema ila iko mzuri juu itatuma anakuwa anajirevolte hata bibi yake iko vile lele ndio zatuma bibi anafaa vitu yenye angepashwa fanya. Manake wale mama bajikaze sana bashuke kabisa. Haiko kusema tu unakuwa na kazi, njoo unakuwa baba wa nyumba. Mwanamke anapaswa kuwa mama mwenye iko sumizi. Unapaswa kuwa sumizi kwa bwana yako. Haiko sasa uko na kazi njoo unaanza mwikalia hapo unaanza mshusha juu. Bwana wewe wanapataka makazi na wata tushusha. Wanaendelea tu na tuheshimia na kutupatia heshima yetu sawa vile babibi yako. Pourquoi pas chez hatuwezi kuwa vile. Manake ile ni tabia ya kudekuraje na ni tabia ya kuacha. Ndio dada ulitaka ongeza? Nikiongezea naweza kweli anasema ndio mwanamke anapaswa kuwa respecte kwanza bwanake, ndio na anajiatashe kwa makazi mazima za bwanake, ndio en plus de cela anapaswa kuwa fidèle mbele ya bwanake, asiko na toka ile juu inaweza kuleta maprobleme mfoya yake. Manake mwanamke ni msaidizi wa mwanaume, ajikaze akamplir ile role yake. Asante sana mpendwa msikilizaji wetu, tunaona saa zetu zinaoyoma. Tunatoa shukrani yetu kwa badada bafia ambassadrice pour la paix, badada wenye walitupermettre kupitisha hii emission. Tunatoa shukrani yetu kwa mama Shujaa kwa Safeko yenye walitupermettre kupitisha hii emission. Pia kwa fundi mitambo wetu na Radio Star yenye ilitusaidia kwa kupitisha hii emission. Asante kwa kuonana kwa kipindi kijayo. Bye bye.